إنسان ياسر غامض، مش كيما أي إنسان عادي كي تشوفه وتفهمه، بالعكس تحسه كي البوات فيرمي ماذا بيك تكتشفه وتتساءل شنو هذا. علاش يمسيو ما توسعش اللي قاعد تعمل فيه؟ علاش تخليه جوست ورقة في الآخر اللي تتخوي؟ Depuis un peu plus d'un an, j'ai commencé l'acte graphique. J'essaie d'accentuer avec donc le dessin. C'est plus non من التصعيد non من راحة البال. C'est un plaisir. C'est un acte spontané du début jusqu'à la fin. Le rendu, je ne sais pas ce que ça peut donner et je m'en fous totalement parce que je ne cherche pas à faire du beau ni à faire du nouveau ni à faire rien du tout. Je ne cherche pas à avoir des références dans ma tête. Donc tout ce qui est académique, j'essaie de l'éliminer, de dessiner comme ça. Et je finis parfois par détruire mes dessins. Puisque ça fait partie de moi trop. Donc ça parle un peu trop. Je suis un peu réservé comme personne. يمكن زاد في منحى آخر إنه peut-être إنه نقول أنا نقتلو خير باللي ما ياخوش قدره. بمعنى في dans un pays comme le nôtre في بلاد كيما احنا فيها l'acte ولا l'œuvre artistique الطبقة الفنية ولا تفهم l'art ولا qui touché par l'art فقيرة ياسر قليلة ياسر. أنا معلن l'art expérimental jusqu'au bout. Donc أنا je déteste d'avoir un style, je déteste les écoles. بمعناها les écoles المدارس انك تنتمي لتلك المدرسة فقط ولا انك تقرأ معناها le phénomène انك تقرأ بالنسبة لي un phénomène destructeur de la création. Pourtant je le fais نقري c'est un peu هذا هو. donc التناقضات هذه كلها صايرة là dedans. Souvent, dans l'absolu, souvent quand tu dessines avec une spontanéité كبيرة وما تخدمش على un plan, voilà, une exécution assez académique, tu as fait des personnages plus ou moins يقربوا لك. Donc des personnages اللي هما سواء من الكادر القريب ياسر ليك كما تيحش زاده في روحك. فهمت. Donc quand tu dessines avec moi non mais l'autre moi peut-être الاشكال المشابهه لي الشخوص اللي عايشه معايا dans ma tête dans mon esprit c'est elle qui ressort اكثر مني لانهم يخرجوا بأوداس بوقاحه بجرأه يتكلموا خير مني يثرثروا اكثر مني يقولوا ما نقولوش يتغشوا اكثر مني tape sur la table et c'est des limites monstrueux parfois عنيف مقرف. J'hésite pas donc dessin فما دي كروكي اللي يخرجوا نقول سي كوا سات اورور. انا نفسي نقول سي كوا سو تروك. العدمية c'est un truc que j'adore. Créer rien que pour exister pour l'instant اللي انت تعمل فيه. Point. Rester avec le temps, créer une école بالنسبة لهذا الكل peut-être يصير مع أشخاص أخرى موجه إلى شيء آخر. أنا اللاكت هذاك لا يعنيني. بالنسبة لي اللاكت دو لا ديستركسيون ولا التراكمية الفعل فقط أكثر من بقاء الأعمال الفنية بالنسبة لي هنا c'est ça vraiment le sens vrai de la création.